Hi guys, welcome back to my channel. যেটা মই একটু ইম্পর্টেন্ট কথা বলার আছে মই একটা ইউটিউব তে চাবলৈ যাওঁতে একটা ইউটিউবৰ হালা দেখিছে ফটো ভিডিঅ' message for the Naga girls na Naga maiki khan kani ase edo si moi edo taila channel to moi screen de kiba kori dibo ete screen de taila manula comments aru taila channel de moi eto manula korado taiki ikko biya pai kina taiki blame kurina koa labi nohoi bolobi kiman autte naga maiki khan thaki ase taikhan sabole kane moi hali ase na eto youtuber kobi moi ko ase enga to man naga manu khan autte hoi nijola jaga de facility thik thak na thaka kane man enga berai ase sob manu jani ase eto bolobi enga ulta pulta kam korole maiki khan to hard working kurina poisa earning kora nohoi ena khan la video aro ena wala kotha message khan etu khan bishi dekhi thake na to aji to moi bi etu aji sadam ni to dekhi na bishi kotha kobole bi mon nai de sorom bi lage etu khan dekhi na duk kurina kam kora manu khan man ke bishi mon bikhai de to jane sob manu etu jane bi aro kon manu eman এতিয়া 2026 etu January ba ena manu bra ena kotha olaise bole to ena plan burino olaise bole etu hoi etu 2026 khatam korole to kiman bi problem olabo na to naga manu khan maiki khan ena ko ase manu khan bra na youtuber khan bra kon maiki la naam ena bishi biya ase na kane maiki manu khan kiman manu ena ulta pulta rasta te birai na earning kore ase apni khan kani ko ase moi bi na hard work kurina duk kurina kam kora manu khan man to bishi mon bikhai manu khan ba out of Nagaland de ra maiki khan koise bole to sob manu maiki ru khan ase to apni khan ekta duita manu kane mala enga naam diya kora to bishi mon bikhai apni khan family ke help korole birai ase na manu birai ase kone ene birai ase na ki laga meaning de birai ase moi kobole na pare ekta duita manu kane mala naam diya kore ase moi jana tak to man bishi manu ena sob biya ase to kobole na paro kila mani moi bi out te ase to achi moi ekta youtuber bra video thala demte manu khan bra comments dikha do 80% girls private part is earning like who is working outside Nagaland we can see with our neck eye ina eman biya bra comments kurina ase কি কাৰণে এনেকা আছে বলে তো একটা দুইটা মানুহ এনেকা বিৰাই থয় না আৰু এইটো ভিডিঅ' বনা মানুহ খান কোন হলিবি কোৱা দেই আপনি না চকুতে on the spot দেখিছে বলে আপনি এইটো ভিডিঅ' লবি এইটো ফটো ডাইৰেক্ট লবি এনা কৰি না তাইলা ফটোটো নাগা ইউনিয়ন লা গ্ৰুপ তে এইটো বই বাতাই দিবি পাক বাতাবি এনা হলি তাইলা লাইফ চেঞ্জ কৰিব আৰু তাই এনেকা বিৰাই থাকা মানুহ নিচুলা জাগা তাক দিবি তাই वापस ঘূৰাই যাব ইয়াতে নাথাকি না মানুহ খান বা ভিডিঅ' বনাই আছে মানুহ পৰা এনে কথা কৈ আছে কই না আপনি খান এইটো এনে আপলোড কৰি আছে কোন আছে বি নাজানে এনা হোৱাটো ভাল নাই তো নিচু পৰা দেখি আছে কইলে তো ফটো ভিডিঅ' লৈ না ডাইৰেক্ট নাগা ইউনিয়ন লা গ্ৰুপ তে পঠাবি এনা হলি তাই সোসাইটি কাম কৰা মানুহ খান পৰা তাইকে একশন লব এনা কৰি তাই ঘূৰাব নহলে বি তাই চেঞ্জ হৈ যাব তো সব মানুহ নাগা মানুহ খান বিয়া নহয় তো নাগা মাইকী খান কোনোবা মানুহ তো মই নিচিনা দুখ মানুহ বেছি থাকিব মই ভাবি আছো মই ভাবনা কৰা হিচাপটো মই নিচিনা দুখ কৰা মানুহ খান একিলো পইচা বিচাৰিবলৈ বিৰাইছে মই এইটো জানি আছে তো কিমান মানুহ হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰি না কাম কৰি আছে মান কানি বেছি মন বিষাই মানগে শুনিবলৈ বি মন নাই হলে বি কোন মানুহ এনেকা উল্টা পুল্টা কৰি না বিৰাইছে আপনি খান বি চৰম কৰিবি আপনি খান বি চেঞ্জ কৰি চাবি নাগা মাইকী খান এনেকা আৰু বেছি কৰি না ইউটিউব তে ফেসবুক তে ইনষ্টা তে এনেকা পুৰা ভিডিঅ' শুনিবলৈ নেদিবি চৰম বি লাগে নিচু লাগা জাগাতে যাই কিনা ক'ত জাগাতে থাকি কিনা আইছে বোলে তো আউট অফ নাগালেণ্ডে গ'লে তো এইটো মাইকী খান তো ঠিক নাই এনেকাই কৈতো না নিচুলা আমাৰ আপা নিচুলা মানুহ খান তাকতো এনেকা কৈ আছো না তো এতিয়া তো মহান নাগা মানুহ খান মেনে তো ইতে কেৰেলা মানুহ খান তাকপে
manu plans manu khan takpi jani jai chu to mo khala nim to kam bisari la takpi naga manu ase golo to nalog ko ala jaga be bishi ase ro na ho kane kun manu olta pulta birai ase kun manu bra dikhi ase on the spot video face idu khan gure na tate group te pathaise gole to naga union la group te pathaise gole to bishi bhal ase na manu video ki gure ase gona andas te video na bana bola e man badmas na gora manu khan man hard work gora manu khan man ki bishi mon dikhai itu manu ase gona on the spot pathaise gole bishi bhal ase gona moi do youtube e khan hobi insta hobi facebook la hobi itu khan sab pa janai diase aro kiman manu hard work kore na kam kore ase man ke bishi mon dikhai holebi ekta duita manu kane enga hwala ase kiman dia rasta te birai ase apni bi edo video sai gena edo channel la date sai gena moi etia ite pathai debo tate sai na apni na life pura change hoi jabi 2026 to iku complain enga naga maiki khan to enga ase enga iku no hone bola kane apni pura change kore jabi de goina moi badmas kore thaka maiki khan ke ko ase aro manu la jaga da boy ase goina membership na edu wala bishi important ase out of Nagaland de thaka manu kan man kane iman manu mori gena jai ase na mori ja manu to eko noi holebi society kam gora manu kan na jinda de thaka manu kan bishi duk pai Nagaland be yete birawlo kane kiman din lage kiman expand hoi gena bira ase man sob manu bra jani ase edula hisab de follow kore na kiman manu bira ase membership koribo aro registered koribo ena goina sob manu birai lobe de goina moi to jani di ase ajila message aro edu khan thikina bishi mon dikha ase to moi moi laga description de kori debo edu with channel la naam aro edu manu la comments alop pina moi dikhai debo to apni khan edu sabi kiman out of Nagaland de boy ase edu maiki khan ba edu sai gena apni la life change kori lobe de goina koi di ase aro moi to video da ahina kotha korele to kotha be olta polta be hoi jai na hola kotha be koi thakibo hola kotha be koi thakibo to apni kan sob manu be map kore dibe de goina moi to short pra janai di ase thank you